فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Insyaallah tabaraka wa taala kita akan lanjutkan bacaan kita dari kitab Sifat Salat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Karya Syekh Al-Albani rahimahullah. Kata penulis rahimahullah, "Ma kana yaqra'uhu sallallahu alaihi wasallam fi shalawat." Apa sajakah yang dibaca oleh beliau sallallahu alaihi wasallam pada pelaksanaan salat-salatnya? Wa amma ma kana yaqra'uhu sallallahu alaihi wasallam fi shalawati min as-suwari wal ayat fa inna dzalika yakhtalifu bi ikhtilafi as-salawatil khamsi wa ghairiha. Adapun yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada salat-salatnya berupa surat dan juga ayat-ayat tertentu, maka hal itu berbeda-beda sesuai dengan perbedaan salat 5 waktu dan yang lainnya. Wa haka tafsilu dzalika, maka inilah perincian hal tersebut. Mubtadi'ina bis salatil ula minal khams, kita mulai dengan salat yang pertama dari salat 5 waktu. Salatul fajri, bacaan Nabi pada salat subuh. Kana sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fiha bi tuwalil mufassal. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam membaca pada pelaksanaan salat subuh dengan tuwal mufassal, surat-surat mufassal yang panjang. Nah, hiya sab'ul akhirah min al-Qur'an. Wa awwaluhu qaf 'ala al-asah. Al-mufassal barakallahu fikum adalah 7 terakhir. Dan yang paling pertama dimulai dari mufassal itu adalah surat Qaf. Qaf, Ad-Dariyat, At-Tur, An-Najm, Al-Qamar, Ar-Rahman, Al-Waqi'ah. Fakana ahyanan yaqra'u Al-Waqi'ah wa nahwiha min as-suwar fi rak'atain. Dan dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam kadang-kalanya membaca surat Al-Waqi'ah dan yang semisal dengan Al-Waqi'ah berupa surat-surat dalam 2 rakaat. Artinya Al-Waqi'ah dibagi 2. Surat Al-Waqi'ah dan yang sepanjang itu beliau baca barakallahu fikum dalam 2 rakaat. Wa qara'a min surat At-Tur wa dzalika fi hajjatil wada', dan dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca dari surat At-Tur. Dan hal itu beliau baca pada pelaksanaan haji perpisahannya, yaitu pada salat subuh. Wa kana ahyanan yaqra' Qaf wal Qur'anil Majid, dan kadang-kalanya beliau membaca Qaf wal Qur'anil Majid. Wa nahwiha fi rak'atil ula, dan yang semisal dengan itu pada rakaat pertama. Wa kana ahyanan yaqra'u bi qisaril mufassal, dan kadang-kalanya beliau membaca qisarul mufassal ka idza syamsu kuwirat, seperti idza syamsu kuwirat. Wa qara'a marratan idza zulzilat fi rak'atayn kultayhima, dan pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca Az-Zalzalah pada 2 rakaat. Setelah Al-Fatihah rakaat pertama Az-Zalzalah, pada rakaat berikutnya setelah Al-Fatihah Az-Zalzalah lagi. Nah, hatta qala ar-rawi fala adri anasiya Rasulullah am qara'a dzalika amda, sampai sang perawi mengatakan, saya tidak tahu apakah Nabi lupa bacaannya atau memang sengaja Nabi lakukan hal tersebut. Wa qara'a marratan fi safar, dan suatu ketika beliau membaca pada salat subuh di waktu safar. Ingat, di waktu safar, dan tentunya di waktu safar pelaksanaan salat itu dibangun di atas keringanan. As-safaru qit'atun minal adab. Yang namanya safar itu adalah potongan dari siksaan. Sehingga barakallahu fikum, Nabi alaihi salatu wasallam seringkali
meringankan salatnya di waktu safarnya sebagaimana disyariatkan untuk mengqasar salat. Sebagaimana disyariatkan untuk mengqasar dan juga menjamak salat di waktu safar. Nah. Wa qara'a marratan fi safar qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas. Di waktu safar pernah beliau membaca qul a'udzu birabbil falaq dan juga an-nas. Wa qala li 'Uqbah bin 'Amir radhiyallahu an, dan Nabi berkata kepada Uqbah bin Amir, "Iqra' fi salatika al-mu'awwidhatain." Bacalah di waktu salatmu dua al-mu'awwidhatain, al-falaq dan an-nas. Fama ta'awwadha muta'awwidun bimithlihima, tidaklah ada seorang yang mencari penangkal semisal dengan dua surat itu. Wa kana ahyanan yaqra'u bi aktsar min dzalik, dan kadang-kadangnya beliau membaca lebih daripada itu. Fakana yaqra'u 60 ayah fa aktsar. Dahulu Nabi membaca pada pelaksanaan salat subuh sekitar 60 ayat atau lebih. Qala ba'da ba'du ruwatihi, berkata sebagian para perawi, la adari fi ihdar rak'ataini aw fi kiltaihima, saya tidak tahu apakah 60 ayat tersebut dalam satu rakaat atau pada dua rakaat. Wa kana yaqra'u bi suratir Rum, dan pernah Nabi membaca surat Ar-Rum pada salat subuh. Wa ahyanan bi surati Yasin, dan pernah juga kadang-kadang beliau membaca surat Yasin pada salat subuh. Wa marratan shalla subha bi Makkah fastaftaha suratal mu'minin, dan suatu ketika Nabi salat subuh di Mekah, maka beliau memulai salatnya dengan membaca surat Al-Mu'minin. Hatta jaa dzikru Musa wa Harun atau dzikra Isa, sampai beliau tiba pada penyebutan kisah Nabi Musa dan Harun atau penyebutan Nabi Isa. Syakka ba'dhu ruwah akhadathu sal'ah faraqa'a, maka sebagian perawi bimbang apakah sampai penyebutan Musa atau pada penyebutan Isa. Tidak jauh beda, hanya beberapa ayat penyebutan Nabi Musa, setelah itu penyebutan Nabi Isa. Lalu beliau pun batuk. Faraka, lalu beliau pun ruku. Yaitu sekiranya beliau tidak batuk, mungkin beliau akan sempurnakan surat Al-Mu'minun. Tapi karena begitu beliau batuk, barakallahu fikum, maka beliau pendekkan. Dan ini barakallahu fikum di Makkah, dan di Makkah beliau dalam kondisi safar. Karena beliau telah hijrah meninggalkan kota Makkah, sehingga datangnya ke Makkah barakallahu fikum beliau teranggap sebagai seorang musafir. Wa kana ahyanan ya'ummuhum fiha bis-saffat, dan kadangkala beliau mengimami manusia pada pelaksanaan salat subuh dengan membaca surat As-Saffat. Nah, seperempat juz. Wa kana yusalliha yaumal jumu'ah bi alif lam mim tanzilu as-sajdah. Dan dahulu Nabi melaksanakan salat subuh di hari Jumat dengan as-sajdah. Fi rakaatil ula, pada rakaat pertama, wa fi tsaniyah, pada rakaat kedua, hal ata 'alal insan, al-insan. Wa kana yutawwilu fi rakaatil ula wa yuqassiru fi tsaniyah. Dan dahulu Nabi salat subuhnya beliau panjangkan rakaat pertama dan beliau lebih pendekkan pada rakaat yang kedua. Nah, ini barakallahu fikum beberapa gambaran bacaan-bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada pelaksanaan salat subuh. Nah, naktafi.